тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила. Кончились наши дни, знаешь, кончились наши сны, знаешь, посмотреть вправо надо, но мешает свет. Tulungan mo akong kumindot. Yan lang. Marumi dyan, marumi. Huwag yan. Ay, ang bakal dyan. May pulpo Tina. ka? Dadagdagan mo. May sopas kayo dyan, mga binibini. Dadagdagan mo yung pulbo mo. May sopas kaya? Ako mo na dyan? Hindi, nakingi mo ang pulbo na. Ba't slogi mo sila binigyan ng sopas? Uy, hindi mo sila binigyan ng sopas? Ano ko rin. Ano? Pulbo? Ano naman, ang mayonnaise mo naman. Ano pala? Lintok layan. Eh, ikaw na mag-ayos. Gian, halika, magpulbo ka. Pero tingin nga ha. Pupulbuhan ko lang kay. Ang pulbo mo, ang Nakayos mo yung pulbo mo, oh. ikaw, nahalig mo pa. Ayusin mo, at oh. Da, mayonnaise naman kasi eh. Basta na yung Brian. Kailan ba Edgar sila din? Anong Brian? Brian? Sino? Ang Brian, yung anak, yung tatay, Brian. Kasi magkaklase kayo ni Brian. Tatay. Ay, marumi. Ay, ayun na, magbabasa na kayo. Kay dati. Ito na ang pinakang magaling lonely. Ha? Lonely, lonely.